ଏବଂ ଆମ ସହିତ विशिष्ट व्यक्ति मान उपस्थित आज कार्यक्रम आम समस्त को अभिनंदन जनाइबु। आमे एठारे उपस्थित विशेषज्ञ मान सहित जो मानकर मार्गदर्शन एभली एक अभियान को सफल करने निश्चित रूपे आम मान प्रेरित कर उपस्थिति को नहीं आम कृतज्ञता निवेदन करुछु। प्रथम आम अनुरोध करूँ ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स जे कि विशेष भाव में सहायता दे आसचंती राज्य सरकार बहुविध रचनात्मक कार्यक्रम जहाँ को सार्वजनिक कर आवश्यकता रही से ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन दृढ़ भाव में आर्थिक सहयोग एवं पृष्ठपोषकता कर माननीय श्री आलोक कुमार पाल जी विशेष सहयोग रही आसी आम कृतज्ञता निवेदन करूँ एवं अनुरोध करूँ आज सभा संबोधन आम समस्त को उत्साहित कर माननीय श्री आलोक कुमार पाल महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुड़ा एडजेक्टिव लगे पूर्व मुझे उठी आसली सो दैट मापदंड अनुसार सो एस्टीम्ड गेस्ट on the dais and off the dais and all the audience present here, ladies and gentlemen. So it's a rare privilege actually to be associated with this type of evolia karjakramare to be associated, especially the Odisha Public Library Conference 2023, and I must congratulate the Odisha Society for Americans, OSA, and with the support from OSA, OLN, and most importantly, Muja Hudangam Kali, full support and from the Director of Culture and Panchayat Raj, and a big round of applause to our Mr. Dilip Rautre Bashchandi. बहुत सुंदर भाव में कहले जो बही पढ़वार जो अभियान अच्छी से आमे तो माइनिंग कॉर्पोरेशन लोक माइनिंग करू द माइनिंग इज बेसिकली गोटे कॉमन कनोटेशंस था डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वाइड माने देयर आर गुड आमर चेयरमैन सर देरन सिंह सर कहती से गोटे बही रु कहती देयर आर गुड मिलियनर्स एंड बैड मिलियनर्स worldwide. So good millionaires have only kaiwe software good millionaires. Mining always comes with bad millionaires. So but we generate wealth for the people. And अपन देखी परिवे आजिकल जो माइनिंग करछंती with stringent mining laws अच्छी, with a care to the community, with a care to environment, with a care for the people, we do mining. So एक क्रमरे Odisha Mining Corporation, you will be happy to know it has become the fourth largest iron ore producer in the country. Mane ame, and it is one of the it is now one of the company which is known, and other states are coming. अन्य states mane आसुचंती state government mane आसुचंती कि ए जो Odisha Mining Corporation अछि से माने केमिति माइनिंग करछंती आ केमिति लाभ कमौछंती. They are coming to us to learn. So that is something. But आमे जो एठी जो जिनस पे आसीचु आमे केवल माइनिंग करनु माइनिंग सहित आमे इफ यू सी आवर टैगलाइन आपण हम वेबसाइट विजिट करिवे आम टैगलाइन इज माइनिंग हैप्पीनेस. सो ए जो लोगोटा अछि ताको चरितार्थ करिया पे कि आमे विभिन्न प्रकार प्रयास करछु. इफ यू सी द इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ओडिशा we have our footprints in culture, education, medical infrastructure. अपन को फील्ड भी कहंतु आमे तादरे लगातार आमे सहायता करी आसुचु करूचु आ आमे देखुचु कि केमिति हमर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमर जो पेरिफेरी जोटा आमे एक्चुअली प्रॉफिट करूचु जो एरिया रो हाउ विल गिव देम बैक से क्रम रे आमे गला वर्ष मध्य 5टी ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय करचु एमएचयू करचु
बहुत गुड़े भोकेशनल ट्रेनिंग आम गोटे करछु बहुत रे करछु बट यही संबंध में आम कौन करछु आम आम कंपनी देखिलु एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव हिसाब से आम गोटे ओएमसी रीड्स इनिशिएटिव करछु ओएमसी रीड्स तो आम देखिलु कि आमर आम गोटे 15,000 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आम अच्छु आमर 8टा ऑपरेटिंग माइंस अच्छी सो आमर समस्त कि आम देखिलु कि इवन मिस्टर सुजीत हु इज प्रेजेंट हियर वी आर प्राउड दैट ही इज एसोसिएटेड विथ अस से कम से बोध आम सहायता कर आम आम चिंता कलु कि जदि आमर आमे माने तो पढ़ू आमर पिला माने पढ़े आमर परिवार माने पढ़े आमर जो माने कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छा जो मैंने पार्टनर्स अच्छा जो एजेंसी काम कर साइट रे समस्ते आम जमी पढ़े तापाई आम बुक्स कॉर्नर्स नॉट ओनली इन हेड ऑफिस बट ऑल्सो ऑल ओवर माइंस अक्रॉस माइंस रीजनल ऑफिस करिचु ता सहित आम गोटे गोटे प्रयास करचु कि आमर मिस्टर संदीप सेठी अच्छा डीजीएम पीआर तांकर ही लीड्स दैट इनिशिएटिव गोटे ड्रॉप एवरीथिंग इन रीड मास को लास्ट गोटे फ्राइडे हम से समस्ते 4 ରୁ 5 किसी करें खाली पढ़े तो सहीटा गोटे इनिशिएटिव आम करचु प्लस आउ गोटे आम इनिशिएटिव करचु कि प्रति मासरे थरे जड़े लिटरेचर सहित जोड़ी जड़ित होती जार एक्सपीरियंस अच्छी प्रोफेशनल्स आम इनवाइट करूँ आम पूरा कंपनी रे समस्ते 2 घंटा धरी शुणु थ्रू वीसी टू ऑनलाइन आम कॉन्फ्रेंस रूम सेटा संचालित हुए सो आम यही जो जिनस करू करू आमर माने ऑफकोर्स लेट मी टेल यू माय कनेक्शन विथ हरिकृष्ण महातार लाइब्रेरी जो मु पीजी पास करती मुझे जाकि निजे भी पढ़ुली 6 मास मुझे जाई पढ़े आउ सो आम एमडी सार कहले एक्चुअली मुझे जो आसी एक्चुअली एमडी सार वाज कॉल से आसी पारे तेणुक मुझे सो से माने आमर चेयरमैन सर एंड एमडी सर से आमर चेयरमैन सर बहुत गोटे एविड रीडर आउ एमडी भी बहुत पढ़ती आ बहुत इनोवेटिव जिनसर जदि करा जाइछि से पछरे अछंती आज जदि माइनिंग कॉर्पोरेशन 5,800 कोटी रु गला वर्ष 17,035 कोटी आसी तार क्रेडिट पूरा टीम को जीवो आ तार लीडर को जीवो आम एमडी सा को सिमिलरली तो आम जो आसिलु आम वी आर जस्ट थिंकिंग आइडिएशन करूँ तो आम देखिलु कि गोटे आमर जो परिजा जो सॉरी नॉट परिजा बिकज मु बाणीर पढ़ी से आसी जाऊँगी हरिकृष्ण महताब लाइब्रेरी जोटा गोटे ह्यूज कॉम्प्लेक्स अच्छी विथ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी आम इनिशियली थोड़े भिजिट करूँ 2 थर भिजिट कर एक्चुअली ही इज द विटनेस आम भिजिट कलु प्रति रूम को गलु प्रति जगह गलु देखिलु पिला माने केमि पाठ पढ़ुछन देखिलु पिला भितर केमि पढ़ुछन देखिलु पिला बाहर केमि पढ़ुछन देखिलु पिला इवन से साइकिल स्टैंड रे बसिक पढ़ुछन आम देखिलु तापरे आमे मनस्थ कलु कि नाई आमे किछि करिबा तो सही क्रम रे बहुत गुड़े जिनस है आमती आम दिलीप सर कहते सेठी पांड्यान सर विजिट करते प्रेजेंटेशन देलु आम आमर संकल्प कहलु कि आम ये ट्रांसफॉर्म करवा से क्रम तो इमिडिएटली से पिला सागर जो कथबार्ता हेले से है कि एसी टी हेले भल हाँ इंटरनेट सो टार्गेट 7 days तो 7 days भितर एसी इंटरनेट हो गला इमिडिएटली एसी भी 10 दिन भितर हो गला तापरे आमर नाउ वी आर गोइंग फॉर ए प्रोजेक्ट मिशन जोटा कि चली 3टा स्टेज अच्छी खाली पढ़े भल आटमोस्फियर पढ़े भल आम्बियंस रे पढ़े एसी आटमोस्फियर पढ़े वाईफाई रे पढ़े आउ ता संगे भल बुक्स इंफ्रास्ट्रक्चर रहिबो ता संगे आउट जिनस जो मैंने आसुचंदी सकाळे से गोटे इमिडिएट डिसीजन निया कि संडे दिन टाक चालू करा जाओ आई मस्ट थैंक अगेन मिस्टर दिलीप साहब से इमिडिएटली स्पॉट रे डिसीजन दे देले so that's the way this government works and I'm very happy कि समस्त बहुत खुशी होगा कथा एक्चुअली बहुत जिन ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाउची आम देखिलु कि सेठी पिला मन खाइबा जो व्यवस्था सो आहार आमर काउंटर जोटा कि इट विल बी आप जो आप देखिए इट विल बी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मड जो से खाई पारे स्नैक्स खाई पारे माने ये भी खाई पारे
तो तीनटा प्रोजेक्ट आमर अच्छी फास्ट होची जेहेतु लोड अच्छी यहाँ पर 1000 पिला खंडे आसुचंती तो बापूजी नगर रे गोटे आउट एक्सटेंडेड लाइब्रेरी करा होची 2 फ्लोर नहीं करा होची सेठी भी पूरा 200-300 पिला आसी पढ़ी पारिबे आ सेटा फास्ट फेज जोटा कि आमर मोस्ट प्रोबेबली 15 तारिख रु आरंभ हो जिवो सेकंड फेज होची आमर आहार प्रोग्राम हम टार्गेट रखछु जनवरी रे आरंभ हो जिवो थर्ड प्रोग्राम रखछु कि पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेटा जोटा कि हमें 3-4 मास रे कंप्लीट कर देबू से प्रोग्राम टा को पूरा ये एंड द एम्बियंस नेक्स्ट होची पूरा एम्बियंस ऑफ द एंटायर कैंपस आपण ये नॉट ओनली माने कौन सी जिनस हम छाड़िनु इंक्लूडिंग पार्किंग गार्डनिंग लैंडस्केपिंग एवरीथिंग तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस हमें वी आर थैंकफुल टू डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर हमको मौका देइछंती टू क्रिएट सम वैल्यू एंड आई थिंक this value will go in a long way to inculcate the habit of reading, attract not only students from this city, all over from Odisha, and as agar kahichanti mor bisishta vakta mane, it will be a world class center library. So ei prayas रे आमे जड़ित हेइछु भलो हबो बोली मोर आशा अछि आउ we are continuously hunting for good ideas जब कि आसीबो we are always welcome thank you very much माननीय श्रीयुक्त आलोक कुमार पाल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन महोदय निकट कृतज्ञता अर्पण करिबो तंकर सब बेले प्रेरणा रही आछि एवं अनेक किछि कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन सहित तार सफल रूपायन को स्पष्ट करी आसी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन आमे साधारण जनता विभिन्न संगठन एवं ओएमसी मध्य संजोगर सेतु भाव कार्य करी आसुवा श्रीयुक्त पाल महोदय निकट में आम कृतज्ञता निवेदन करुछु आज मंच रे वरेण्य अतिथि भाव आम सहित संयुक्त अच्छा माननीय श्री सत्यरंजन साहू महोदय आपण मैंने जानती जड़े प्रशासनिक अधिकारी भाव विभिन्न जिले में कार्य कर विपुल अभिज्ञता को नहीं विभिन्न जिले में जिलापाल भाव में कार्य करी विशेष भाव में जड़े सफल प्रशासक भाव एवं साधारण जनतार प्रशासक भाव प्रशासन को से लोकाभिमुखी कर जानी आनंदित हेबे बौद्धर जिलापाल भाव में गोटे दिन में 70टी लाइब्रेरी आनुष्ठानिक शुभारंभ से करी एक कीर्तिमान स्थापन करिसेंती एभली जने कृतविद्य प्रशासक एवं अनन्य व्यक्तित्व को आमे पाइछु निवेदन करिवु तंकर संबोधन रखिबा थैंक यू डॉक्टर मृत्युंजय रथ स्टेज रे जो अतिथि माने अछंती समस्त को मोर प्रणाम ए हॉल ले जो माने अछंती समान को मध्य मोर नमस्कार एवं प्रणाम प्रथमे ओशा को डेफिनेटली आई मस्ट रेंडर माय थैंक्स टू ओशा द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट हियर साहू बाबू एंड मिस्टर मोहंती ये अछंती जे आज गोटे एते बड़ आइडिया नहीं कि सेमाने ओडिशा पई सुदूर अमेरिकार वासी एठी परसु करूचंती लाइब्रेरी प्रतिष्ठा करिबा पई सेति पई मु जेते बेले गत काली ठाउ सेमानक संगे मोर संपर्क स्थापन हेची गोटे दिन मात्र संपर्क मु एत जानिली सेमान लाइब्रेरी पे बहुत काम करूचंती सो आई वाज डैम हैप्पी फॉर दैट एंड आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस वर्कशॉप फॉर सम टाइम गत काली एग्जैक्टली हमें इस समय रे ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी जो नेशनल सेमिनार होतला लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट तरफ सब प्रोफेसर्स माने इटी अछंती से माने काली अटेंड करी आछंती मु काली भी सेठी थिली वैलिडिक्टोर रे सो इट वाज ए रेयर अपॉर्चुनिटी दैट स्लोली वी आर कनेक्टेड टू दिस लाइब्रेरी मूवमेंट इन ओडिशा एंड ठीक सही समय रे दिस 5T इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड नवीन ओडिशा इनिशिएटिव रे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज टेकिंग एम्पल स्कोप एंड गिविंग एम्पल फैसिलिटीज टू डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर लाइब्रेरी साइंस Department of Panchayat Raj and Drinking Water, how to renovate the library, how to establish the library in a proper manner for the people of Odisha, for the students of Odisha also. मुझे गोटे जिनस मन पकेबू चाहिए दासिया अजांक कथा समस्ते शुणी नयगढ़ लोक आपण घर पाखर लोक मोस्ट प्रोबेबली सो तांको कहा जाए द किंग ऑफ 10 पैसे 10 पैसार राजा ही वाज कलेक्टिंग 10 पैसा 10 पैसा समस्त कलेक्शन करतुले लाइब्रेरी को सस्टेन करबा पई
आज गोटे विराट अनुष्ठान से परिणत होती आप गूगल को जीवे बा एनी जर्नाल को जीवे जो जगह लाइब्रेरी साइंस उपस्थापना कराऊँगी जदि दाशरथी पट्टनायक ना सेठी नाही ताले हुए तो अधूरा रही ओडिशार लाइब्रेरी इतिहास मु बहुत लाइब्रेरी संगे संश्लिष्ट अच्छी बिकज मोर जो अच्छी गोटे इनक्लिनेशन फॉर बुक्स से हुए तो मु विभिन्न लाइब्रेरी संग कनेक्टेड होती बही संग कनेक्टेड अच्छी पब्लिकेशन हाउस संगे मध्य किसी परिमाण कनेक्टेड होती आपण देखु सौमेन्द्र प्रियदर्शी सार कहते किसी समय पूर्व आपण मध्य केजन शेयर करते लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन बा इनफ्रा जहाँकि बर्तमान बहुत भल भाव आम पाखे करने जाऊँ ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन स्टेट लाइब्रेरी को गोटे नुआ रूपरेख देवे वर्ल्ड क्लास करेंगे एंड्रॉइड लाइब्रेरी कहतु ग्रीन लाइब्रेरी कहतु गोटे कंपोजिट कल्चर लाइब्रेरी कहतु मेनी थिंग इन मॉडर्न टर्म्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी that is one part. The second part is books. The third part is readers. Reader constitute 50%. Books constitute 25%. Infrastructure constitute 25%. यदि readers नहांती से बहिर किसी मूल्य नहीं आमे यदि readers आसीबे कोठु we have to think that मु निजे reader की am I a reader am I reading 1 page 2 page per day संवाद पत्र पढ़ी दूसरी डेफिनेटली मु गोटे दीटा पेपर नहीं 3-4 पेपर बेले बेले पढ़ुचु बट आम आई रीडिंग एनी बुक ऑन डेली बेसिस विथ ए हैबिट गोटे पेज 2 पेज 3 पेज दैट इज द पार्ट ऑफ रीडर्स रिवोल्यूशन जदि हम रीडर्स मान को मोबिलाइज न करिबा जेमती कमिशनर कहते कटक से माने साई बस्ती रे दुईटा छोटिया लाइब्रेरी कले एवं धीरे धीरे से पॉपुलराइज है बस्ती पिला माने से आसी पहुँचले वी हैव टू इंट्रोड्यूस आमको लोकों पाखे पिला पाखे इंट्रोड्यूस करने पड़ो बही पढ़ा को क्या भल लगुनि एवं 70-80% लोक दे हैव स्विच ओवर दिस कैंडल पब्लिकेशन टिके पेमेंट करदे बहीटा पढ़ले छाड़दे फिनिश्ड से कौन कैप्चर कले से बही संगे संपर्क एस्टाब्लीश केमिति हैला डायरेक्टर कल्चर कहते किस समय पूर्व जदि लोक भितर से इमोशन जो सिंपाथी जदि नर्चर नहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग द बुक्स you read thousands of books if you do not have that happiness if you are not happy if you are not spreading happiness and spiritualism in the society in the ambience there is no need of books no need of library no need of infra तर कोनसी माने ही नहीं मो भितरे जदि सही मनुष्यत्व ताको दिलीप भाई किसमपुर कहते ईश्वरत्व ई भितर लास्ट को लगे ईश्वरत्व जदि सेतिकी प्रस्फुटित नहला गोटे बही पढ़ा द्वारा मत लगू से बही पढ़ार कौन मूल्य ना वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट दिस आपन देखंतु जेतेबेले आपण बही पढुचंती यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट जेतेबेले पुस्तक पढुचंती आपण सेतेबेले चिंता करूना दी कोड जाई अनरोल करिवे कोठी कोन असुविधा अछि कोठी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अछि ऑफ कोर्स समटाइम्स इट विल कम टू द माइंड बिकॉज़ देयर आर द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स फॉर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड बट जेतेबेले आपण निमग्न ही बही पढुचंती द बुक्स एंड योरसेल्फ यू आर एस्टैब्लिशिंग ए डिवाइन रिलेशनशिप जेतेबेले बही संगे आपण रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूचंती इन डिवाइन वे सेतेबेले आपण फील करिवे द हैप्पीनेस इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट नॉट फ्रॉम द हेड हृदय से हैप्पीनेस आसुची आपण खुशी हो जाउचंती गोटे बही जदि आपण को संगे अछि गुड बुक आई एम नॉट टेलिंग अबाउट बैड बुक्स देयर आर मेनी बैड बुक्स आई विल नॉट नेम द ऑथर्स बट इफ ए गुड बुक इज विथ यू ए गुड फ्रेंड इज फॉलोइंग विथ यू माइंड इट आपण को संगे गोटे भलो सांग जाउची बोली भाबी नियंतु आज आम फर्स्ट सेशन शुणुले बहुत पिला ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जॉइन कर जो मैंने लाइब्रेरी पाठ पढ़ुं जो मैंने एक्सपोजर होती डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स रीडिंग एम्बियंस को से बहुत प्रोग्रेस हो बिकॉज दे आर फोकस्ड भल बही पढ़ाई भितर गोटे जी अच्छी गोटे उत्साह अच्छी जदि एंथुजियाजम न रहा बही पढ़ी हेनी इम्पॉसिबल यू कैनॉट रीड बुक्स बहुत जगह बही गिफ्ट से हो भल ट्रेंड फूल छाड़ी लोक मैंने बही दबा आरंभ कले इट्स ए गुड ट्रेंड बट जदि इंट्रोस्पेक्ट करवा इफ आई गेट 10 बुक्स हाउ मेनी बुक्स आई एम रीडिंग फॉर एनम may not be 1 may not be 10 pages even all those books are going to my life to my racks or maybe sometimes to kabadi wala after 1 year or 2 years acha euda nahi ja paper sange bahi bhi nahi ja it's not required for me we have come to that stage so this is a question of introspection that I should read book. I must thank Sujit. Of course, I am connected with Sujit's organization for a very small time.
But I was delighted to see the organization, and he started, Bakul Foundation started the organization from storytelling. गप कहीकि पिलांकु पाखेरे बसई बही पढ़ा होतला मु देखि दी तीन सेशन मु जाई सेठी लोक माने भल भल लोक माने आसिकी टाइम बाहर करी सेठी लोक रीडर जो मान लिसनर्स तांकु स्टोरी कहिवे बुक रीडिंग इज वन पार्ट स्टोरी टेलिंग इज अनदर पार्ट जदि लाइब्रेरी करूचंदी पब्लिक लाइब्रेरी सेठी कंपोजिट एक्टिविटीज न रहुची ताले हुए तो मे बी इट मे नॉट बी 70-80% सक्सेस हवा संभव नहीं कमिंग बैक टू जीपी लाइब्रेरी I was collector both for some time. Director culture has seen the state library. There was no library there. सेठी लोक मैंने कहले आम लाइब्रेरी ना 2 मास भीतर आम गोटे लाइब्रेरी तैयारी कलु स्टेट लाइब्रेरी 20 lakhs खर्च होला पैसा कौट आसला आई डू नॉट नो बट इट वाज डन एसी लाइब्रेरी वाज डन बर्तमान मेडिकल स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट जाई सेठी पढुचंती जो माने प्रिपरेशन करिया को बाहर को आसी पारुनांती फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अछि सेमानक पई भी किछि बही आमे कलेक्शन करी किनिकी देइछु पाठ पढिबा पई एबे सेठी फुटफॉल बहुत बढ़ी जाइछि एवरी वीक डेज रे आमे सिटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करथुरु थ्रू सेंट्रल स्कूल थ्रू दिस ओएबी थ्रू लोकल स्कूल्स पिला माने आसी पार्टिसिपेट करथुले गार्डियंस माने आसुथुले सबुठु बड़ जिनिस हला सिटी तीनटा कॉर्नर थिला वन इज चिल्ड्रन कॉर्नर आई हैव लर्नड इट फ्रॉम बकुल फाउंडेशन ऑफ कोर्स सिटी चिल्ड्रन कॉर्नर थिला सेठी एडल्ट सॉरी एल्डरली सेक्शन थिला वयस्क लोक मान जो मान जिवे आ गोटे यूथ मानक पई थिला तीनटा सेक्शन कराइतला इट वाज पैक्ड ये एटीट्यूड जदि रहिबो हमको वन इज इंफ्रा सेकंड इज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रीडिंग बुक्स एंड हैंडहोल्डिंग मोबिलाइजिंग पीपल स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज एनी सेक्स एनी रिलीजन come to the library sit here from some time read some books be happy and go out book रो प्रथम उद्देश्य हला that you are feeling happy if you do not feel happy से बही पढ़ी किछ लाभ नाही वायलेंट एटीट्यूड आसीबो ता भितरे मो काली कहउतली बरमपुर से कथा भगत सिंह को जेते बेले फांसी दिया गला तांकर प्राइवेट सेक्रेटरी को पचरा हला भगत सिंह को पचरंतु कोन व्हाट इज द लास्ट इच्छा एम तांकर अछि भगत सिंह रिमेन साइलेंट ही डिडंट आंसर 2 hours बिफोर तांकर प्राइवेट सेक्रेटरी कहले यस आई विल गो टू हिम एंड आई विल ऑफर हिम ए बुक तांको बही देले भगत सिंह बहीटा को छड़े नेले हाथरू खोलिले पढ़िबा आरंभ कले 2 घंटा पर्यंत फांसीर टाइम आसीबा पर्यंत टिल द हैंगिंग टाइम केम ही वाज रीडिंग द बुक्स ही वाज एन आर्डेंट बुक लवर द नेम ऑफ द बुक वाज लेनिन्स रेमिनिसेंसेस लेनिन को ऊपर से बहीटा थिला से ताको 2 घंटा पर्यंत पढ़िले तापर कहले यस आई फुलफिल्ड माय डिजायर लेट मी गो टू द हैंगिंग एड हसी हसी गले जाके तापर तांको सेठी फांसी दिया गला यू सी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी always he was holding Bhagavad Gita the greatest book in this globe ever created Bhagavad Gita सब बेल तांका पाखरे रहउतला एनी प्रॉब्लम जो जगह होतला जो जगह ब्रिटिशन मान के डिस्कशन कला बेले फेल मारुतले से he was asking for 10 minutes 20 minutes time going to the bathroom taking that book covering unfolding different pages and observing this I have got the answer then he came back to the discussion room and presents himself that this is the answer for this problem I have a solution every problem every question has its own answer and solution provided we are focused provided we are mindful provided we are in happiness say to asibo pratham happiness ka to astila from the mother from the parents if mother is the first book library is your second book जदि निज पाखे आपण बही रखी पारे निज पाखे गोटे छोटिया लाइब्रेरी करि पारे मे बी 100 बुक्स हो 200 बुक्स हो जेते बेले थकी पड़िथिबे से लाइब्रेरी भितर बसंतु यू विल फील हैप्पी आउ से प्रकार भावना आपण भितर आसीबो यू विल गो टू योर मेमोरी लेन आई हैव कलेक्टेड दिस बुक्स फ्रॉम दिस प्लेसेस एंड आई हैव बॉट दिस बुक्स फ्रॉम दिस पब्लिकेशन हाउस खेलेबा को इच्छा हो 5 मिनिट 10 मिनिट खाली बही खेलेबे जदि न पढ़िबे भी यू विल बी हैप्पी द बुक हैज दैट ओरिजिनलिटी to give it to its readers I have felt that in my life more personal library more करथिली when I was reading in class 8 in the year of 1974 in the name of my parents now the strength of my book is 3000 3000 सेतुर अधा बोधे किणा हैतिबो अधा डोनेशन आस्तिबो बहुत बही आपण जेतो लोक जानि जिवे ना ए जन बही रीडर खाली बही डोनेशन आसीबो डोंट वरी अबाउट दैट अच्छा बही डोनेशन आसले सब कंज्यूम करंतुनी किछि डोनेट भी करंतु डोनेशन इज ए मस्ट while you receive donation we must also donate books to others more recently दुईटा पंचायत रे दुईटा लाइब्रेरी इनागुरेट करेली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे किछि नथिला सेठी जहा
arrangement थिला तांकर ढेंकानाल रे जीरा जगह दैट इज माय नेटिव डिस्ट्रिक्ट दुईटा लाइब्रेरी 50,000 टंकार बही देई 7 डेज भितर इनागुरेट करा गला आउ सकाळे जो कहउतले डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज टेकन स्टैंड टू ओपन लाइब्रेरी इन ऑल द पंचायत्स 6,000 some odd panchayats and 1,500 panchayats are in making of libraries now. I can tell you, Dr. Mrityunjay has already told, in 2 months, I have created 69 panchayat libraries in both districts in 69 panchayats. At the rate 50,000 rupees, we have given books to them. I told the concerned sarpanches to place the order with publication house. Publication house provided all the books in time. That was inaugurated by Honorable Minister Panchayat Raj, Sri Pradeep Kumar Amat, in one day, covering all the 69 GPs. Of course, many political people, sorry, not political people, many people are not interested to open libraries because of remote region. I should not tell it here. Because library कौन मिलियो हमको लोग आसिएटी बसले कौन हबो we need money from some other places from execution from civil works all these things but देखा गला जे छोटो पिला माने आसी प्रथम लाइब्रेरी रे पहुंचंती जो माने स्कूल को जाई नहंती से माने देखुचंती जे हमें भी लाइब्रेरी को गले हमको चिमि कारण सेठी टेलीविजन लगे दैट इज कॉल्ड इन्फोमेंट सेंटर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो ना से माने देइचंती एबे ना चेंज कर देइचंती दैट इज एडुटेनमेंट सेंटर all panchayats will be covered by library. Actually, deadline was 2nd October 2022. Now, government of Odisha take the extend करचंती बही पाई provisioning सरपंच माने करिवे तांकर जीपीटीपी प्लान ने सेटा अप्रूव हबो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को आसीबो से माने बही किनिबे मु जेतेबे लाइब्रेरी कली देयर वाज नो जीपीटीपी प्लान अप्रूवल देयर वाज नो provisioning. I told the publisher to provide the books, they provided it. Now the publisher is yet to get the funds. जो पब्लिशर बही जोगैछिन वर्तमान सदन पैसा पाई नांती इट इज इन द प्रोसेस दे विल गेट इन सम टाइम सो कीप ए बुक विथ योरसेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गुड बुक जहाँ भी अच्छी खाली बही रे ऑथर मानक ना जदि आपण जानिबे से बही रे कोन अछि ना यू विल बी एनलाइटेड आई टेल यू रीड हिमालयन मास्टर्स यू विल फील दैट यू आर मूविंग इन हिमालयज देयर आर सो मेनी बुक्स दैट ambience can be given by reading the books only. Recently I read a book that is called this Midnight Library. Recently it has come. Matt Haig se boita achi. Midnight Library. One lady wanted to commit suicide because she has lost her interest in life. She thought that I have let down everybody in my life. मु समस्तन को तळकु नै जाईछि मो पई बहुत लोक हैरान रहिचंती so I should not live further. At a particular point of time when she was when she wanted to finish her life, she entered into a library. In the midnight, she entered into the library and read some books, chapter by chapter. She observed that those are not books, but those are living souls confined in books. जीवंत आत्मा से लाइब्रेरी भीतर अच्छी and all the books are inspiring that girl that no, another life can be led right from now, changing the attitude that I should commit suicide tomorrow. That is the power of the book. Any book you get it, see the veracity, see the truth of the book, buy it, at least गोटे बही किना जाऊ मासकु नहले भी 2 मास 3 मास रे गोटे बही किना जीवो बहुत कथा हबो आ जो माने डोनेट करबा को चाहुचंती जेमती बकुल फाउंडेशन अच्छी डिफरेंट गवर्नमेंट लाइब्रेरी अच्छी विभिन्न जगह रे डोनेट सम बुक्स टू द पीपल आल्सो किछि लोगों को बही भी दान करंतु आपण दे विल बी हैप्पी लोगों को कैटेगरी देखि बही दान करिवे गोटे यंग पिला को स्पिरिचुअल बही दवा दरकार नहीं हेबे समय आसीनी ताको गोटे भलो बही इंस्पिरेशनल बुक दियंतु फ्रॉम अब्दुल कलाम आजाद और फ्रॉम चेतन भगत भलो भलो बही गोटे दियंतु ही विल बी हैप्पी यस अंकल आई नीड दिस बुक बही पढ़ा गोटे निशा आपण अल्कोहल जेमती गोटे निशा बही पढ़ा सेमती गोटे निशा और झुंक आ जदि रियल रीडर आपण जेते बेले हेबे बही पढ़ला बेले आपण गोटे स्माइल आसीबो भल कि मन रखिबे आगे कैमरा थी फोटो उठन तो यू कैन नो दैट ए स्माइल विल कम टू यू दैट इज मैंडेटरी व्हेन यू आर इनसाइड द बुक्स लोक देखि कौन कहिबे आइदर सी एक्चुअली भल रीडर नले ही इज ए मैड मैन 100% श्योर यू आर नॉट मैड यू आर बुक लवर्स अदरवाइज यू वुड हैव नॉट बीन हियर आमे आज एठी कंट्रीब्यूट करचंती गोटे बड़ पर्पस को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जाको ओसा हैंड होल्डिंग करचंती डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैंड होल्डिंग करचंती आई मस्ट थैंक ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन आई थिंक मैनेजिंग डायरेक्टर इज डीके सिंह सर चेयरमैन डीके सिंह सर मु गोटे कथा आपण कहला पर कहबी डीके सिंह सर वाज माय सेक्रेटरी पंचायत राज आई वाज जॉइंट सेक्रेटरी
at that time. Sir is very much interested in spiritual books. I offered him one Patanjali Yoga Sutra Part 1, written by Sri Sri Ravi Shankar ji. He finished the work within 3 days and asked me, have you read this book? Well, sir, I have not read this book. Now, why have you given it to me? Well, sir, apan poduchanti boli deyidili. Give the second part. Second part was not published to that time. He is a voracious reader. After some time, I gave him one book called Sincere Seeker. I just remember. He also finished that within 7 days. I was astonished. He can tell series of talks on Bhagavad Gita, on Patanjali Yoga Sutra, on yoga, on pranayam, on meditation. There are so many people in this world to influence us, to guide us, to give a torch to us to find the means of life in our path. अभाव नहीं, अभाव कोटी अच्छी माइंड सेट मन पाखे अभाव अच्छी आउ कोटी अभाव नहीं आउ कोटी भी अभाव नहीं मो डायरेक्टर कल्चर को थैंक्स देवी बिकॉज जो सीरीज ऑफ टॉक्स he has taken for the young students aspirants of jobs in the state library. This is a noble idea really. It's a very good idea. Many students are inspired there. Many young people who are coming for the job are inspired there. Long back I have purchased this Sarala Mahabharat written by Sarala Das, 18 volumes. Bhai दाम बोधे थिला 3 rupees, 54 टंका दे तळु किनिथिली ए तळे थिला मु किणे सब पुराना बही गैजेटियर सब किणे ऑल दी गैजेटियर्स आई हैव आल्सो जहाँ जहाँ पब्लिश होइछि से बही घरे नहीं पहुंची खोला से बही सब झड़ी गला बही किछि नहीं अवस्था नहीं एबे भी थाई पारे बंधा के और बही दी ओल्ड बुक्स आर ज्वेल्स फॉर अस ज्वेल्स डोंट फॉरगेट फिजिकल लाइब्रेरी इज ए मस्ट इवन इफ ई लाइब्रेरी कम्स गोटे फिजिकल बुक रो इन माय ओपिनियन एट प्रेजेंट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट इन दिस लाइफ ई लाइब्रेरी आसीबो हमको टेक्नोलॉजी संगे आगु को जीवा को पड़िबो बट आम फिजिकल लाइब्रेरी के छाड़ी पारिबा नाही आपण मान देखंतु तळको जीवे जदी जो सूचना भवन लाइब्रेरी अछि सेठी बहुत पुराना बही अछि ओडिशा साहित्य एकाडेमी रे भी बहुत पुराना लाइब्रेरी अछि केंद्रीय साहित्य एकाडेमी रे बहुत पुराना लाइब्रेरी अछि बहुत पुराना बही से सेल करूछंती कलेक्ट वन बुक गोटे गोटे बही कलेक्ट करंतु गोटे 21 टी गल्प अछि आर.एन. टैगोरकर बेंगल ले लिखा हितला तापर ओडिया को अनुवाद हेछि चित्ररंजन दास बोधे करछंती इट इज एक्सीलेंट बुक इट इज एन एक्सीलेंट बुक वेरी गुड बुक तेणु बही होछि हमर साथी आम बर्तमान दरकार अच्छी जो इनफ्रास्ट्रक्चर ये सब हो ओएमसी भाया बदान्य अनुष्ठान बहुत अच्छा आम पाखे ओएमसी तो आम निश्चित अग्रणी अनुष्ठान ताप अभाव रही इनफ्रास्ट्रक्चर बही किणवाई अभाव नहीं अभाव कौन रीडर्स कौटू आसवे रीडर्स जमती बुक्स एंड व्हील्स आम करते किछ दिन तले एबे अच्छी कि नहीं जानी एबे बुक्स एंड व्हील्स इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन भुवनेश्वर बुक्स एंड व्हील्स यू हैव डन दैट आमको सेमती दरकार बही नहीं कि पहुंचेबा पड़ो आपन इस्कन को डिवोटी देखिथिबे एयरपोर्ट छकरे ठिया कि भगवत गीता सेल करथुबे 200 रुपीज दौतु से पुश करिवे आगे नियंतु आप 50 टका कमी दियंतु व्हाट इज द पर्पस इज नॉट अर्निंग 150 रुपीज और 200 रुपीज द पर्पस इज टू गिव यू भगवत गीता एटलीस्ट यू कैन रीड 1-2 lines 1-2 pages which will enlighten your life. I am finally I should not take much time. I am thankful to OSA officers, OSA organizers who have come here and organized this symposium for Odisha people, and they have their concern for Gram Panchayats, that is the epitome of village administration. तांका निकटे मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुची जो यंग पिला माने अछंती मु तांको एबा अनुरोध करिवि एटलीस्ट फ्रॉम टुडे बिकॉज वी sat in a seminar for some time, attended 2 sessions, and many people have given their advices to you. Start reading book from today. Ajitu. Gote bohira gote page. 2 page darkar nahi. And the best time to read the book before you go to bed. I tell you. बही पढ़ा बेस्ट समय हूँ बेड को जीवा पूर्वर आम कथा होते किसी बही की च्यू करा जाए किसी बही को डाइजेस्ट करा जाए और किसी बही को समथिंग समथिंग 3टा वर्ड अच्छी There are so many books which you cannot read in sleeping position. In sitting position also you have to stand. So many books. अपन देखते गोटे solution कौन गोटे थिबो बही खोलथिबे बुझेलानी ठिया ही पड़िबे अच्छा एटा एमती होला ते झरका पकु चली जिवे Sri Sri Ravi Shankar has written one sentence in one book that is called Ashtavakra Gita. It is a famous book, Ashtavakra Gita. He has told in the pretext, don't touch this book unless you meditate, unless you are focused, because you will misinterpret it. Unless you meditate, unless you are focused, unless you stay in the present moment,
Please don't touch this book and misinterpret it. आज भगवत गीता नेदरलैंड रो डच कम्युनिटी पाई कंपलसरी कराई किसी स्कूल मानकरे छोट छोट पिला क्लास 5 6 रे भगवत गीता धरिक से मान चाहउछंदी ओनली फॉर डच कम्युनिटी नॉट फॉर ऑल. सो हमको सही एज को जीवा को पड़िबो बही पढ़िबा संगे संगे आम भितर से ईश्वरत्व इनकलकेट हवा दरकार आ बही आमर बेस्ट फ्रेंड हवा दरकार नेक्स्ट टू आवर पेरेंट्स. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. कृतज्ञता अर्पण करिबु माननीय श्रीयुक्त सत्यरंजन साहू महोदय निकट में एवं पुस्तक अध्ययन एवं अनुशीलन करिथिबा व्यक्तिटी आर्ट ऑफ लिविंग उपरे केवल कहि पारंती तार ज्वलंत उदाहरण उज्जवल प्रतिभू माननीय श्री सत्यरंजन साहू कृतज्ञता अर्पण करिबु. या परे परे आमे अनुरोध करिबु आ मात्र 30 मिनिट समय आम पाखरे अछि मध्याह्न भोजन पूर्वरु आमे निवेदन करिबु उपस्थित विशेषज्ञ माननकु आजर ए समावेशर ए सत्रर मात्र 5 मिनिट समय नहीं सेमानकर वक्तव्यर सारांश को उपस्थापन करेंगे. आम स्वागत करूँ आम सहित रही माननीय डॉक्टर बुलू महाराणा महोदय लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन साइंस संबलपुर विश्वविद्यालय मुख्य डॉक्टर बुलू महाराणा. धन्यवाद. सम्मानीय अतिथिवृंद मंच उपस्थित थिबा समस्त अतिथि एवं मो सम्मुखरे विराजमान थिबा विशिष्ट अतिथि एवं एलआईएस प्रोफेशन सहित जोड़ी होता बंधु माने विशेषकर छात्र छात्री एवं अन्य समस्त निमंत्रित अतिथिवृंद. खूब कम समय भितर कारण बहुत जिनस कहगला पब्लिक लाइब्रेरी उपरे मोर 5 मिनिट समय भितर ही मु विशेषकर 3टा जिनस बाबद कहवाक चाहे. गोटे जे लाइब्रेरी किभଳି भाबरे विशेषकर लाइब्रेरी एवं विशेष भाबरे पब्लिक लाइब्रेरी जार मूल ओडिशा सरकारंकर गवर्नेंस जो 5टा प्रिंसिपल उपरे आधारित ता भितर गोटे है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन कहले स्कूल कोठागार रिनोवेशन हो बा फर्निचर जोगे देबा अन्य सब रिसोर्सेस को देबा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करवा ये सब तो गोटे प्रकार रूपांतरीकरण बा ट्रांसफॉर्मेशन गोटे दिग. किंतु विस्तृत भाव में जदि आम समाज ट्रांसफॉर्मेशन चाहूँ ताहले ये जो पदक्षेप नहीं ओडिशा सोसाइटी फॉर अमेरिकन्स जो मैंने सठिक भाव में धरी दीर्घसूत्री भाव में जदि समाज परिवर्तन आम चाहूँ ताले ज्ञान बांटा पड़ो एवं जहाँ आधार हूँ गोटे लाइब्रेरी से तो विंश शताब्दी जड़े विशिष्ट लेखक अमेरिकार कहते जे व्हाट वी हैव विदाउट लाइब्रेरीज वी डोंट हैव आवर पास्ट वी डोंट हैव द फ्यूचर आइदर. कारण लाइब्रेरी आमर मेमोरी को बहन करे आम समाज फुटप्रिंट्स को बहन करे से तो एम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बोली कह जाए जहाँ बर्तमान ग्लाम इंस्टीट्यूशंस बोली कह जाऊँ ता भीतर लाइब्रेरी हूँ गोटे गैलरी सार जमती कहले राउतराय सार जे गैलरीज लाइब्रेरीज आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स 100 वर्ष पर 200 वर्ष पर 1000 वर्ष पर जदि से समय लोक मैंने आम मान विषय जाना चाहती तमें लाइब्रेरी रे थिबा जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल अच्छी सीटा ही हूँ संतक आम मानकर. तेणु लाइब्रेरी गोटे विशेष भूमिका अच्छी वर्तमान समाज को ट्रांसफॉर्म करवा एवं फ्यूचर रे समाज को गोटे दिग्दर्शन देवा जे आमे कौन थिले एवं फ्यूचर रे आमर कार्यपंथा कौन हवा दरकार. कमिंग आउट टू पब्लिक लाइब्रेरीज साधारण भाव में पब्लिक लाइब्रेरी मानकरे आमे देखू जे जो कथा सार कहले जे इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छी किंतु जो पढ़िबार मनोभाव नहीं. एटा केवल ये नुहे आम राज्य आम देश में नुहे एटा सारा विश्व रे बर्तमान रीडिंग हैबिट बहुत मात्रा रे बहुत रिमार्केबली कम हो जाए. तार कारण आम इमिडिएटली दो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को किंतु प्रकृति में कारण नुहे तार कारण साधारण भाव में गोटे विमुखता आसी पढ़ार एवं यह आसे जे यहाँ अभ्यास भाव में हुए जे कौन कारण आम किसी दिन पर्यटन पढ़ा छाड़ी दो बा चलवा छाड़ी दो जब मॉर्निंग वाकर किसी दिन मॉर्निंग वाक छाड़ी दिए ताले देखिए आउ तार 4th डे 5th डे आउ इच्छा हुए ना जीवाई एवं परवर्ती समय तार वाक आउ हुए ना. ठीक सेमती पाठ पढ़ारे भी से आम देखीचु
तेणु मु जेहेतु ओडिशा रे गोटे यूनिवर्सिटी रो स्वतंत्र भावे शिक्षादान करुवा लाइब्रेरी इनफॉरमेशन साइंस रो जड़े शिक्षक तेणु आमे माने गोटे 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 ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करू गोटे प्रकार बुद्धिजीवी क्रिएट करू बा गोटे प्रकार छात्र स्कॉलर्स क्रिएट करू जो माने लाइब्रेरी ऊपर विशेष भाव में ज्ञान रखि थांती तेणु मु कथा लागुଥିଲି ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି डिजिटल लाइब्रेरी केमती क्रिएट करा जाय परिबो सस्टेनेबल लाइब्रेरी केमती हबो ग्रीन लाइब्रेरी विथ इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट केमती करा जाय परिबो ता संगे संगे जो मुख्य दिग अछि जे जहा पई आमे सब करूछु ताकू आकृष्ट करिया पई कोन करा जाय परिबो जहा कि किछि दिन पूर्व आमे देखिछु बुल्लारे बकुल फाउंडेशन गांधी पाठागार नाम रे गोपबंधु पाठागार नाम रे गोटे पाठागार एवं जहां आमे विश्वास करि पारु आमे सबले देखू पिलांको बाहर खेलुथबार पार्क रे बुलुथबार मॉल रे एमाने केबे हेले पढ़ी परिबे नहीं बा एमाने केबे हेले लाइब्रेरी को आसिक सेम खुशी पाई परिबे नहीं किंतु तार विपरीत आमे देखू जे वर्तमान बुल्लारे जो स्टार्ट हेछि धीरे धीरे 10 रु 20 20 रु 50 वर्तमान पिला माने जे बाहर अपेक्षा करियो पड़ुछि जे भीतर को जाईकी तेणु ये गोटे मानसिकता एवं आमे माने ता पई बहुत जिंस कंट्रीब्यूट करि परिबा एवं एटा हम मानकर गोटे बहुत बड़ दायित्व मध्य साधारण भाव एवं बीइंग ए टीचर इन लाइब्रेरी इनफॉरमेशन साइंस आम मान बहुत बड़ दायित्व केमती नॉन रीडर मान को रीडर रे कन्वर्ट करा जाय परिबो बहुत बड़ दायित्व एवं द्वितीय रे हला जे सर आम माने जो पंचायत लेवल लाइब्रेरी कहूछु जे ता वास्तव रे गोटे नुआ दिग दबो ओडिसा को सेटा तो ठीक एवं द्वितीय रे जिनसा हले जो माने हमरो ट्रेंड स्टूडेंट्स अछंती लाइब्रेरी इनफॉरमेशन साइंस रे जेमती एनएसएस रो पिला जाईकरी विभिन्न गाँ को से माने तांकर सोसाइटल ये ऊपर रिसर्च करंती तांकू तांकू सहाय्य करंती एवं ता द्वारा समाज रे किछटा उन्नति हुए ठीक थई बळिया जेहेतु लाइब्रेरी इनफॉरमेशन साइंस स्टूडेंट माने एथरे विशेष भाव रे तांकर ज्ञान अछि तेणु जितले पंचायत लाइब्रेरी हबो दे शुड बी ए पार्ट ऑफ द होल थिंग एज ए वॉलंटियर एज वेल एज a person who starts his training from a public library like at panchayat level mu jo gaar mu bargad ro pila संबलपुर यूनिवर्सिटी रे मु पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी इनफॉरमेशन साइंस करिछि एवं मु मोर इंटर्नशिप पई सुदूर चेन्नई जाई कि गोटे जगह रे काम करूछि ताठू बहुत बड़ जिंस हबो जे मो गाँ रे जो लाइब्रेरी अछि मु सेठी लोकन को जाने मो पिलां को जाने मोर 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 जूनियर्स को जाने मु जदि मो गाँ रे काम करि परली ताले दैट विल बी ए कंट्रीब्यूशन मो माटी पई मो ये पई एज ए वॉलंटियर एवं ता परवर्ती समय जेमती अन्य राज्य मानकर अछि जे आमे सेमान को कर्म संस्थान रो सेथरे तो सेथरे अछि जो पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट ओडिशा 19टा आमे गर्व अनुभव करिया दरकार जे ओडिशा गोटे राज्य जे 30 भितर 19टा राज्य जो थरे पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट पास हेछि सेही राज्य जो थरे आमे ऑलरेडी वी हैव गॉट द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एवं वर्तमान ताहा एक्सेलरेट होउछि एवं तार सरकार ऊपर सरकार बार बर्तमान ताकू तुरंत भाव में कार्यक्रम करने चेष्टित तेणु यही समय मोर अनुरोध रही जो छात्र छात्री माने लाइब्रेरी इनफॉरमेशन साइंस रे तांकर शिक्षागत योग्यता हासिल करी बाहर को आसुचंती ए फ्रेमवर्क भितरे रही आम ओडिशार उन्नति करबा संगे संगे तांकर कर्मसंस्थान रो जेमती आमे व्यवस्था करै परिबा से कथा भी हमको गोटे दिग तार रखा पड़ो मुझे कही मोर वक्तव्य शेष कुछ मु विशेष भाव में धन्यवाद देवा चाहे जे मोर ऑनलाइन रे मीट होता निशिकांत बाबू संगे कारण आप पागल भाव में जिते गोटे कॉन्सेप्ट कथा लगे ताहले जे आप अन्य मान को इंस्पायर करें सार मुझे काली कहूली एत इंस्पिरेशन कौटू आसुच्छी बिकज वी आर कनेक्टेड टू इट एंड आम पागल भाव में चाहूँ अमेरिका बसी ओडिशा रे लाइब्रेरी द्वारा उन्नति करार जो पागड़ामी आसी किसी लोकों भितर ताको मु धन्यवाद दूची एवं नमस्कार करुच्ची आम समस्ते आप सागर अच्छु धन्यवाद संबलपुर विश्वविद्यालय लाइब्रेरी साइंस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर बुलू महाराणा महोदय निकट में आम कृतज्ञता अर्पण करूँ अनुरोध करूँ डॉक्टर विभूति भूषण साहू अध्यक्ष ओडिशा लाइब्रेरी एकेडमी बेस संक्षेप में उद्बोधन रखिए। धन्यवाद मृत्युंजय।
Actually, I mean, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟଟା କହିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ସେ ଷୋଳ ପାଇଁ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଡ୍ରିଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଓକେ, ସେ always he thinks about the library. So I see and I salute your dedication for your library. And similarly Ajay sir also se ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗତ ଥର ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସୋ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି challenges to produce skilled trained staff to support library at ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ level and potential solutions. So I'll talk on this topic only. ବେସିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 200 ରୁ 250 ପ୍ରଫେସନାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ, 250 କି 300 ପାଖାପାଖି ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରଫେସନାଲ, ଓକେ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ତ IIT ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଓକେ ଆପଣ ସାରା ଭାରତରେ ପାଇବେ ଏବଂ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ବୁଲୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପରିଡ଼ା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ। ସୋ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ବାହାରୁ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଏତେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ସବୁ IITରେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି, IIMରେ ଅଛନ୍ତି, NITରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଜ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରଫେସନାଲରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଲା ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ UP ବାଲା ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସୋ ୱି ହାଭ୍ ମାନେ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରଫେସନାଲର କାପାବିଲିଟି ଅଛି, ଆମେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁର ଭିଜନ୍। ଓକେ, ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ର ରୋଲ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଦେବା, ବହି ରଖିଦେବା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ରଖିଦେବା, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ନଥିବ ତାହେଲେ ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏକାଡେମୀ ଆମେ 2015ରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଅଛୁ and all are technically sound. So we will be helpful in giving the capacity building training and ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ ହଉ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ସେଟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଡେଡିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରପର ସର୍ଭିସଟା ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଓକେ ସି ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍। ଓକେ, ସୋ ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ପାର୍ଟଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ, ଯଦି ସର୍ଭିସ ଠିକ୍ ସେ ନଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ it will be meaningless. Okay, so to bring to the empathy and I mean urge this group, so please think about the library professional and also another solution what you can give, like for example like ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସରେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସ ବି କରିପାରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିକଜ ଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଆର୍ ଦେୟାର। ଓକେ, ସୋ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲରେ କରିବା କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲରେ ଯଦି କୋର୍ସ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ମୂଳରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ତାକୁ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବୁ। So on a whole what I want to say that we library professionals are highly trained and as Odisha Library Academy and as a library professional of the Odisha from behalf of the like teachers are there, Paddy sir and other Bulu sir and other teachers are there. We assure you that we professionals we can do better job and because we don't have many opportunity here, that's why people are going out. That is the truth. But we are doing good in outside also. So that's why I request all the groups, so please think about the library and librarians. Okay, thank you very much. अध्यक्ष ओडिशा लाइब्रेरी एकाडेमी डॉक्टर विभूति भूषण साहू महोदय निकट में कृतज्ञता अर्पण करूँ। आम सहित हरेकृष्ण महताब
स्टेट लाइब्रेरी ओडिशार माननीय मुख्य ग्रंथागारिक श्रीयुक्त रुद्र प्रसाद बेहरा महोदय उपस्थित रही आम अनुरोध करूँ समय को सम्मान दे संक्षिप्त संबोधन भितर वक्तव्यर सारांश को उपस्थापन करेंगे। समस्त को नमस्कार। मु समस्त सबु वक्ता माने बही उपरे कहीगले लाइब्रेरी उपरे कहीगले किंतु स्टाफ मान उपरे निहाती कहवा दरकार। लाइब्रेरी जे ट्रिनिटी ऑफ बुक्स रीडर्स एंड स्टाफ नथिले बही मिलबनी जदि पाठक को तार निज चाहिदा मुताबक बही मिलबनी से पाठक आसीबो कहीं लाइब्रेरी को। तेणु आम प्रथमे स्टाफ रखा दरकार। स्टाफ आमर जो कम अच्छी ताकू आम प्राधान्य देवा दरकार जहाद्वारा मु गतकाली आम निशिकांत बाबू आ महांती सार सहित कथा होतलु डायरेक्टर सहित जे जो पंचायत लाइब्रेरी हेबो सेतिरे जणे असिस्टेंट लाइब्रेरियन रहिबे और 5 जण लोकल वॉलंटियर्स रहिबे। से लोकल वॉलंटियर्स मान जणे असिस्टेंट लाइब्रेरी जदि आम 7000 ग्राम पंचायत रे रहिबे आमर जो बेकारी समस्या अछि लाइब्रेरियन भाई भौणी मानकर से समस्याटा दूर होइबो। प्लस 5 जण लोकल वॉलंटियर्स मानकू ट्रेनिंग आम दे पारिबा। स्टेट लाइब्रेरी सर एई वर्ष 50 जन को लाइब्रेरियन इंटर्नशिप ट्रेनिंग देछि। ए जो उत्कल यूनिवर्सिटी पंडित नीलकंठ आ जो बाहर आसुचंती पिला मानकू लाइब्रेरी साइंस ट्रेनिंग दोछि से हिसाब रे आम वॉलंटियर्स मानकू भी ट्रेनिंग दे पारिबा। आउ राजा राममोहन राय को जदि आम एसोसिएट करि पारिबा सेठू किछि फंड भी पाई पारिबा। से सबु फंड दोछि बुक्स फंड दोछि स्टोरेज फंड दोछि बिल्डिंग दोछि जो टीवी कंप्यूटर सब दोछि फॉर ट्रेनिंग भी किसी पैसा दोछि। तेणु राजा राममोहन राय फाउंडेशन सहित जदि आम एसोसिएट करि पारिबा आमर जो अछंती डायरेक्टर राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता तांको सहित संपर्क रखिले किछि सेटा हेई पारिबो। आउ एई अल्प दिन तले आइसले हमर राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जण इंस्पेक्शन करबा को हम लाइब्रेरी को आइसले से कहतले जे महाराष्ट्र मॉडल इज द बेस्ट मॉडल इन द स्टेट। 25% of the public libraries are available in Maharashtra only. 12,000 समथिंग अच्छी से लाइब्रेरी आ सिस्टमेटिक है। आपन जो काली कहते कर्नाटक इज द बेस्ट मॉडल आम महाराष्ट्र को भी फॉलो कले किसी होता से मुझे ओसा को सजेशन दूसरी। ओसा आमको बूस्टर डोज भाया कम कर जो पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट जो पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्टर है अवदान बहुत से अच्छी। मु पूरा मुक्त कंठरे स्वीकार करी जो डायरेक्टोरेट फॉर्मेशन है 2001 पर 2023 रे दीर्घ 23 वर्ष लगिगला से ओसार अवदान बहुत। आउ निशिकांत बाबू महांती बाबू आउ सुदूर अमेरिका मते घन घन फोन करुवा डॉक्टर संदीप दास वर्मा सब मत कहते आपन काली प्रस्ताव देवे जे सबू लाइब्रेरी गुड़ाक ओपन एक्सेस हेबो। ओपन एक्सेस माने से कहते मुझे पढ़ुला बेले रेवनसारे आलमीरा भितर बही से आम जापर नथिलु। तेणु आपड़ सबू लाइब्रेरी को ओपन एक्सेस करेंगे। गतकाली राति भी मत से मेसेज देइछन्ति जे यू शुड गिव दैट प्रपोजल इन दैट मीटिंग। तेणु जो पंचायत लाइब्रेरी है ताको अबे आम ओपन एक्सेस करि परिबा। आउ मु राज्य ग्रंथागार किछि कहबी आम तो डायरेक्टर बहुत जिनस कहले रीडिंग हैबिट्स बढ़ावा पई आमे सेठी प्रति मासरे 2टा फंक्शन करूचु डेथ एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एमिनेंट पर्सन्स ऑफ ओडिशा जो द्वारा से दिन तांकर एनिवर्सरी पालन करा होची। प्लस तांको द्वारा किछि लिखित पुस्तक तांको ऊपर जो माने पुस्तक गुड़क लिखिचंती से पुस्तक बुक एग्जिबिशन होची जा द्वारा रीडर्स माने आसुचंती और से मानको से पुस्तक गुड़िक देखुचंती जे ता द्वारा रीडिंग हैबिट्स बढ़ुची। प्लस आमे ये जो नेशनल लाइब्रेरी होता 14 नवेम्बर 14 रु 20 पर्यंत से समय 7 दिन जाक 150 जन लेखा विभिन्न स्कूल स्टूडेंट्स मान को इनवाइट कराइला। से स्टूडेंट्स माने आसिकरी जो स्कूल स्टूडेंट्स मान को इनवाइट कराइला से स्टूडेंट्स माने आसी आम लाइब्रेरी सब कोठी कोन अछि बही गुड़ाक देखुले जहाद्वारा तांकर रीडिंग हैबिट्स बढ़िबो। से समय पढ़ी पारे से किंतु प्रतिश्रुति दे गले जे आम पेरेंट्स के सहित छुट्टी रे निश्चय आसबू लाइब्रेरी एवं बही पढ़ू। आमर गोटे ब्रेल सेक्शन अच्छी से ब्रेल सेक्शन रे रीडर्स कम थिबारु आमे चिठी लिखिछु ब्रेल स्कूल को। ब्रेल स्कूल रो हेडमास्टर भी प्रतिश्रुति दैछन्ति जे तांको पिला मानकू आम पाखकू पठेबे। आउ मु एतिकी कहूची आउ आमे आपण को पूर्ण मात्रा रे सहयोग करू। आमर जो स्टाफ स्ट्रेंथ
ନାହିଁ ଏବେ से स्टाफ ओडिशा रे से जो यही अल्प दिन भितर आमर जो डायरेक्टोरेट फॉर्मेशन होती तार फिलअप पे एडवर्टाइजमेंट बाहर आउ सरकार अति जोरसोर रे से काम करने आगव रही। थैंक यू। स्टेट लाइब्रेरी चीफ लाइब्रेरियन श्रीयुक्त बेहरा महोदय निकट में आम कृतज्ञता अर्पण करूँ। विशेष भाव में विभिन्न जनप्रतिनिधि मानकर अर्थ अनुदान पांठि लाइब्रेरी एवं पाठागार विवर्धन पाई जो आर्थिक सहायतार आवश्यकता रही केते दूर यथार्थ ताकू नहीं आज आम सहित मान्यवर सांसद राज्यसभा श्रीयुक्त सुजीत कुमार जी एक प्रेरणाप्रद वार्ता रही जो वार्तार वृत्तचित्र को आम आपण मान निकट में उपस्थापन करुचु।
माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुजीत कुमार जी वीडियो वार्ता कृतज्ञता जनाई आम अनुरोध करूँ माननीय सुजीत महापात्र बकुल फाउंडेशन बंधु निवेदन करूँ संक्षिप्त संबोधन भितर निजर वक्तव्य रखी। समस्त को नमस्कार। 2007 रे जतबे आमे आरंभ कलु ता पूर्वरु गोटे पब्लिसिटी आरंभ करथिलु कि गोटे लाइब्रेरी मूवमेंट आरंभ करिया चाहूछु। आमे लोकन इनफैक्ट सर से तो कहिथिलु डोनेट बुक्स बिल्ड अ लाइब्रेरी, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। आमे कहलु कि विल मोबिलाइज पीपल। लोक कहले कि एमतरे कोन खाली बही देले लाइब्रेरी हे जिवो। आमे हमर कैंपेन थिला दैट वी आर ट्राइंग टू मोबिलाइज 1000 पीपल हु विल डोनेट बुक्स टू सेट अप द लाइब्रेरी। आमे गोटे कथा कहिथिलु आमर यही विश्वास कि जदि 1000 लोक आम सहित जड़ित हेबे डेफिनेटली ऑल अदर रिसोर्सेज विल बी मोबिलाइज्ड बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जदि लोक आ सेही समय रे मते अनेक लोक कहले लाइब्रेरी काई करचु, लाइब्रेरी को किए जाए से तो धूली बसिथिबो केही जानथिनी। मे बी कॉल इट अ डिफरेंट नेम, कॉल इट अ लर्निंग सेंटर, क्रिएटिव लर्निंग सेंटर, एमिति सब लोक कहउतले। हम कहलु काई की why should it be that a library should only be stereotyped in this way? तो आमे आरंभ कलु सेते बेले किंतु बहुत लोक मते निराश करथुले कि काहे कि एटा कोन पई करछो। बट टुडे आई एम प्राउड टू से आई हैव अ लॉट ऑफ होप। आई हैव अ लॉट ऑफ होप एंड जेते आरंभ करथिलु one of the first supports we got was from OSA, you know, and I would like to thank them from that. संदीप मो सांग सहित संदीप दासवर्मा ना उठी सहित समहाउ कनेक्टेड है तापर निशिकांत भाई सहित यू नो वी कनेक्टेड एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक ओसा फॉर दिस वंडरफुल लाइब्रेरी नेटवर्क। देखो आम कम करूँ आम सहित गुड़ाए लोक जड़ित होती गुड़ाए जन काम विषय आम जान जमी साहू साहब सहित भेट होता परिचय होता बट सी ये भितर एत चमत्कार काम कर कि आमर भी वी आर वेरी हैप्पी वेरी प्राउड एंड वैलिडेटेड बाय दैट। बट in the process of the library network and जो मैंने तारा part नुहंती, I would urge all of you to join this network because सब प्रकार लोक अछंती। It is not only library professionals। आमे एते वर्ष धरी काम करथिलु किंतु it is only in the last 1 year, last 2 मास भितरे state library has called me 4 times. Bullu sir has called me to address his students. विभूति बाबू has offered help कि तुमर library जहाँ automation help दरकार आमे ए सहायता करिवो। How did we get to know each other? It is through this library network, and I would like to thank the library network for connecting us, for connecting all the people who are passionate about libraries. It is in the process that मुझे जानली कि अरे इतने बढ़िया library passionate librarians अच्छे जमती निरंजन हला एबे प्रदीप बेदरता तांसो देखा ही नहीं किंतु but I see her work and all मेरे विजय भाई एठी अच्छे बनामर बाबू all of them, you know, so this that there are you are not alone. आहरी गुड़ाए जन अच्छा जो मैंने who are passionately thinking about libraries. I think that hope मु जानी ची गुड़ाए समय हमर से लाइब्रेरी नेटवर्क डिस्कशन रे बहुत despondency आसी जाए कि you know what about jobs, but for that we need the movement and that movement requires collaborative effort जोटा आज पर्यंत हो नथिला and I am very happy। मु केबे भाबी नथली कि हमर डायरेक्टर कल्चर विल बी स्टेइंग टिल वेरी रिसेंटली। मु भाबिले प्रथम सेशन सरी गला से पळेबे। दैट शोज द कमिटमेंट। मो सान भाई नरेश हु इज अ प्रोफेसर ऑफ आईटी मु कहि तू एठी कोन करचू इन अ लाइब्रेरियंस कॉन्फ्रेंस। द फैक्ट दैट देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु आर कंसर्न अबाउट लाइब्रेरीज, यू नो, दैट गिव्स मी होप। ओएमसी जते ओएमसी रो मते डाकिले कहले कि वी वांट टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन फॉर द फैक्ट दैट आवर एम्प्लॉइज रीड। आई वाज शॉक्ड, वेरी हैप्पीली शॉक्ड कि केबे हमें भाबी पर जोड़े पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन is having this aspiration that our employees read, and not just that, collectors sette bele kehi you know reading habit libraries was not on the agenda of anyone in 2007, but dekhantu we just heard from Sahu sir about his initiatives in both and there are many others. So I think there is a lot of hope and that is the hope for which I had come to this conference and I get that renewed. But ta soita a hope soita come certain responsibilities also for each of us. No, gote jinsa eti kahibi aw eta khali no dekhantu culture department directorate of culture hela education department bi ebe tangra foundational literacy and numeracy upare focus, you know, so sabuade ebe that is the buzzword because jodi ame pathak srushti n kale am library ko kiye jibo. So we have to create
those readers. ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ପାଲ ବାବୁ ହେରିକା ମତେ ପଠେଇଲେ ଆମକୁ କହିଲେ କି we want to be an organization where the employees read, but ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି employees ମାନେ ସତରେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, employees ମାନେ କ'ଣ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. So ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ ତାଙ୍କର we did a survey, ମୁଁ ଯାଇକି we had focus group discussions, and in one of the discussions I made this point, it is very, and I just tell you what happened. ତାଙ୍କର colleague ଥିଲେ ବିପିନ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ମୋ ସହିତ accompany କରୁଥିଲେ. गोटे जगह मु कहली कि गोटे एग्जांपल स्टोरी टे देली कि मु गोटे टीचर्स ट्रेनिंग करथली. से टीचर्स ट्रेनिंग रे आमे म्यूजिकल चेयर्स खेलिलु. आमु कहली कि जो माने बाहर लो तुमे टॉक अबाउट वन बुक दैट यू हैव रेड इन द रीसेंट पास्ट, एज वेग एज दैट. रीसेंट पास्ट तुमे कोन पढिचो गोटे बहिटे कुह. मोस्ट ऑफ देम एंडेड अप स्पीकिंग फ्रॉम गांधीज जीवनी ऑटोबायोग्राफी, रामायण, महाभारत. मु किछि कहलिनी. नेक्स्ट दिन से निज आडू आसी कहले वी आर एम्बारेस्ड, आमे एक्चुअली पढुनु. Now, जदि पिला माने न देखुचंती, think about any reader here. You have become a reader because you have seen other people read. से तुम बापा माँ हुंतु कि तुम टीचर हुंतु कि तुम से लाइब्रेरियन हो जे को यार तू ए बहिटा पढछु, you are interested in books, ए बहिटा पढुनु. So say role ta, are we doing that? तो मु जेतरा ए स्टोरी सब कहूतिली, बिपिन बाबू नेक्स्ट टाइम आमे प्रथम जाइतिलो गोटे माइंस को, तापर नेक्स्ट माइंस को गलु, से कहले आई हैव टू शेयर वन स्टोरी. कोन ना से कहले ही वाज अ मीडिया प्रोफेशनल, से ईटीवी रे आगु थिले. तो घर को फेरी करी ओएमसी रु से फोन रे न्यूज व्यूज फॉलो करंती. तो सी एतल फोन रे छाडी दियंती, तांको पुओ ताको मागे तुमे तुमरो फोन मते दियो, से फोन रे खेले. ए आफ्टर वन ऑफ दीज विजिट्स बिपिन बाबू फेरी करी से ता फोन टा साइड कर देले, ऑफिस रु फेरी गले, फोन टा साइड कर देले, गोटे बहीटे धरले. से कहले संगे संग मो पुओ आसिला मते मागिला मते गोटे बही दियो. And he shared that story. So that is important. आमे गोटे कथा कहूचु तुमे पढ़ो, किंतु पिला माने देखु नांती कि आमे पढ़ुचु, आमे बहिर मजाटा पाउचु. जदि से माने देखु नांती कि आमे बहिर मजाटा पाउचु, and that is the role for all of us. Many of us think we need jobs. Yes, but we need to ensure that our jobs cannot be taken away by anyone. And for that, dita jinsa darkar. Do I जेमती रुद्र बाबू कहले कि someone, the librarian has to lead you to the right book, but are you familiar with the books? Do you know that this is the right book for each reader? That is very important आम पाई. मु जत्ते बेले आमे जो लाइब्रेरी मूवमेंट रे आमे खोजू, more than whether that person has, मते क्षमा करिए, but I'll be very honest, more than whether this person has a degree in library science or not, यार बही प्रति प्रेम अछि कि नहीं. If that is not there, your library science degree, I'm sorry, it means nothing to me. जदि तुमर से आग्रह नहीं, से प्रेम नहीं बही प्रति, ताहले तुमे you will only be a collector of books. I'm sure you heard of this statement. Bad libraries, किए टिके fill up कर दियो, तो बहुत famous statement अछि. Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries build communities. And एठी आउ गोटे रोल अछि. देखो गोटे भलो लाइब्रेरियन रोल आमे जदि भाबुचु is knowing को बहिटा भलो को बहिटा ये, is knowing the right book for the right person. Now the role of a librarian, particularly in the context of GP, is also talent management. आजिकली human resource management रे सबुठ बड़ जिनस हला talent management. I should know who has which talent. So can I आम गाँव रे जेन सर कहले स्टोरी टेलिंग विषय रे, मु गोटे गाँव रे लाइब्रेरी मैनेज करूची कि जोठी भी करूची, do I know who is the person I can call for storytelling? Who is the person I can call to do this kind of a workshop? See, both recently, the government of India organized something called the Festival of Libraries, and they had a chamatkar sentence. They said, the vision is of libraries becoming the drawing rooms of the community. Now, drawing room of the community, and that's marvelous. That needs to happen. In fact, the world over, there is the talk that why do we need libraries is if information is available at the fingertips. But you still need libraries for shared learning, for community to come together as a shared learning space. Mo pakhre gyanata achi ki mo pakhre skill ta achi, I can share it, I can give it to others. And that is the role of libraries, and I think we need to rise to the occasion to be able to do that. Mukhali gote last jinsata kahibi. Mu janchi Mrityunjay bhai asi galeni, mate inter mili galeni and time bhi hi galani. Bulu sir anek jana aji talked about volunteering. आपण माने जानचंदी कि नहीं 5 December is celebrated every year as the International Volunteers Day.
इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे 2023 रो थीम हैला इफ एवरीवन डिड जदि समस्ते आमे एई जिंसरा करिबा ताहले कोन चमत्कार न होई परिबो जदि एंड एटी आई वुड लाइक टू गिव अ कॉल टू एवरीवन if all of us here can create 10 new readers at least in this year and try and multiply that, I think we will have a bright future ahead. Thank you. अनेक सकारात्मक वार्ता प्रदान करिथिबा सुजित महापात्र बकुल फाउंडेशन रो बंधु को अनेक कृतज्ञता जनाउछु एवं बेस संक्षेप रे गोटे मिनिट रे प्रसन्न पंडा विशेष भाव रे लाइब्रेरी रे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को नै तंकर शुभेच्छा आम मान को प्रदान करेंगे स्वागत करूँ प्रसन्न पंडा महोदय को एवं ता सहित प्रोफेसर पीताम्बर पाढ़ी प्रोफेसर वामन परिड़ा महोदय उपस्थित रही उभय को आम विनम्रता पूर्वक निवेदन करूँ 2 मिनिट मध्य से वक्तव्य रखिए एवं आम मंच मंडन कर वरेण्य अतिथि को सही समय मध्य आम पुस्तक उपहार दे ए कार्यक्रम को उपसंहार आड़ को नहीं जीवु आम स्वागत करुछु माननीय प्रसन्न पंडा महोदय को विनम्रता पूर्वक क्षमा मागी अनुरोध करुछु गोटे 2 मिनिट मध्य निजर वक्तव्य को सीमित रखा। धन्यवाद। मुझे प्रसन्न कुमार पंडा नयागढ़ जिला दसपल्ला घर आमर गोटे पाठागार अच्छे पल्ली विकास समिति ऑर्गेनाइजेशन पाठागार गढ़ी पाठागार आरंभ एवं शेष जहाँ हो तारी माध्यम आम ओडिशा रे सरकार जो आईन है पाठागार एक्ट एंड रूल सब हो तारी माध्यम आम गोटे महासंघ गढ़ीचु ओडिशार बहुत पाठागार मिलित भाव में ओडिशा पाठागार महासंघ नाम नामित आपको धन्यवाद दूची जे ओडिशार कर्मकर्ता मैंने जो लाइब्रेरी डेभलपमेंट जोगाड़ कर सरकार सहित आलोचना करके सफलता आड़ को नवा चाहूँगी से महासंघ मध्य विभिन्न समय सरकार को प्रस्ताव देती स्टेट लेवल कमिटी करवा जिला स्तरीय लाइब्रेरी कमिटी करवा एवं पाठागार जो डायरेक्टरेट खोलिबा प्रति जिले में पाठागार कमिटी करवा एवं पाठागार को समृद्ध करने तार पारिपार्श्विक अवस्थार उन्नति करने आर्थिक सहायता देवाई आम दाबी करूँ तब से जहाँ कि पूरण होगा जाऊँगी आग को हम एवं द्वितीय कथा हूँ मोर गोटे कथा रोचे जे पाठागार गुड़ रुधिवंत हम केमती आम समस्ते कहूँ पाठक हेले हम अतीत मोर जहाँ अच्छी अभिज्ञता मो जीवन पिलाजन पाठागार गुड़ गाँ गहली गढ़ा पाठागार को लोक मैंने जाऊले पढ़ुले लोकंर सहयोग थिला किंतु आजिकल सहयोग कमुची कहीं सेटा चर्चा होना सहयोग कमुची पाठक आसुना एक कथा कहुच्छे किंतु पाठक आसवे केमती जो अवस्था से लाइब्रेरी लोक मान सहयोग थिला जेहेतु विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न बाटरे विभिन्न दिगरे सरकार लोक मान को अन्य बाटर साहाय्य सब करुछंती से साहाय्य जब पाठागार को जाता ताले लोक मान आग्रह होता अन्य संस्थार लोकंर आग्रह कहीं आसुच्छी सरकारी सहयोग साहाय्य मिलूँ तेणु से दिगरे आम 1918-19 मसीह तत्कालीन मुख्यमंत्री को दाबीपत्र देलु मंत्री कहूँ से गोटे पाठागार महासंघ सभापति सेक्रेटरी नहीं गोटे कमिटी करते गोटे रिजोल्यूशन कर पाठागार कौन आवश्यकता अच्छे से आम जहाँ देलु 3टी कथा से ग्रहण करते रिजोल्यूशन भी कॉपी अच्छी सरकार पाखे भी अच्छी गोटे है पाठागार गुड़ी को घर करने अर्थ सहायता दिज्व द्वितीयटी थिला जे पाठागार गुड़िक बही गुड़िक राजा राममोहन राय कहते बहुत बही दौर विभिन्न सुजोग दौर किंतु तार उपयोग हो पारनी कारण आलमीरा पाठागार गुड़िक ना से भी किसी पाठागार आलमीरा दौरान किंतु एत पर्याप्त परिमाण बही दि जाऊँगी लाइब्रेरी तार रक्षणाबेक्षण कौन सुजोग ना से आम आलमीरा क्रय करने सरकार को प्रस्ताव देलु तृतीय कथा हूँ जे लाइब्रेरी पाठक मान उपस्थिति आवास दरकार बसवाई जगह दरकार स्थान दरकार से गृह एवं फर्णिचर आवश्यकता अच्छी जी पाठागार माने किसी किसी जगार निज उद्यम फर्णिचर्स किसी रखी घर खंडे कर आलमीरा किसी रखी तथा हजार हजार पाठागार माने 900 पाठागार ओडिशार अच्छी से 547 पाठागार को राजा राममोहन राय बही दौरान से बिना आलमीरा पैकेट करके बही रखिंट पाठक जदि आसो देख बही पैकेट होती से पढ़वार तार आग्रह कौटू आस
ଚୌକି ବେଞ୍ଚ ଦି ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ କୋଉଠି ଆସିବ? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦାବି ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗାଁରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ NGO ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲାଇବ୍ରେରୀ କମିଟି ହଉ ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମିର ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ 900 ପାଠାଗାର କାମ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଥିରୁ 547 ରାଜା ରାମମୋହନ ଠାରୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବା ବହି ଆଲମିରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 400 ପାଠାଗାର ପାଖାପାଖି କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ 900 ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବେ କ'ଣ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର ସରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବେ? ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସରକାର ପଇସା ଦେଇକି ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବହି ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି, ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ବା ଆମ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଠାଗାରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଲି ଯେତେ ସବୁ କଳା ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାଡ଼ରେ ସବୁ ହେଉଛି, ତାର ମାନେ କିଛି ରହୁନି। କିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି? କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ କି ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ ଲେଖା ହେଇନି, କିଏ କ'ଣ ଛାତ୍ର କ'ଣ ଶିଖିବ ବା ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଏମିତି ଅନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଉଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ତାପରେ ସବୁ ବହି ତିଆରି କରାଯାଉ। ବହି କରିକିରି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ପାଠକମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ଏସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ବି କହିଛନ୍ତି, ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠାଗାର ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଠାଗାର କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ଏତେ କାମ ଯେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା ବୁଝିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ। ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ 60 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇକରି, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ନେବାର ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସାର୍ଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାମନା କରିବୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ 1 ମିନିଟ୍ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ପୀତାମ୍ବର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବାମନ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସଂହାର ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ ପୁସ୍ତକର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରି। ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସାରାଂଶ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଫେସର ପାଢ଼ୀ। Esteemed guests of honor, those who are present here on the dais, and all the learned participants of the conference, of the dais. प्रथम कथा होची ओडिशा सोसाइटी फॉर अमेरिकन्स अति डेरी हेले मध्य ये जो अनुष्ठान टी खोलिकी समस्त को लाइब्रेरी माइंडेड करूचंती सेथिपाई समान को मु अशेष अशेष धन्यवाद देउछि। मो ए लाइब्रेरी प्रोफेशन रे 1971 ठारू कौन से मते मो संपृक्त अछि, कारण एते दिन पर मध्य जो आमर इंग्लिश रे गोटे कहावत अछि बेटर लेट देन नेवर। एते दिन हला लाइब्रेरी एक्ट पास हलानी 2001 रु पास हलानी, आज पर्यंत कौन सी लोक माने कन्सेस है नथिले पब्लिक लाइब्रेरी प्रति।
आमर गोटे प्रोफेसर रंगनाथन आपण मैंने जानी प्रोफेसर एसआर रंगनाथन जहाँ को कहा जाए फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट एंड फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस से गोटे लॉ लाइब्रेरी लॉ कर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से कही बुक्स आर फॉर यूज एवरी बुक इट्स रीडर एवरी रीडर हिज बुक save the time of the user library is a growing organism. So these 5 laws should be implemented in public libraries. Public library is a democratic institution where everybody has access irrespective of their status, caste and creed, any person can have it because it is an informal education center. After completion of the education at the different stages of education in college, university, everything, people never get the scope to go to the library. Therefore, public library is the only place that is available for everybody, even after the completion of their education. So, keeping all these things in view, a Library Act has been passed. In 2001, the Act has, in 2002, it has come into operation. But बहुत दुखर कथा मु दुखर सहित कहया चाहूँगी लाइब्रेरी एक्ट समस्त जिते आपण माने जिते कथा डिस्कशन करे ए सब को नहीं कि लाइब्रेरी एक्ट रे प्रोविजन अछि लाइब्रेरी एक्ट हेबार 14 वर्ष पर लाइब्रेरी रूल तैयारी हला केमिति इंप्लीमेंटेशन करा जियो तापरे 4-5 वर्ष पर लाइब्रेरी काउंसिल तैयारी हला लाइब्रेरी काउंसिल मु जने मेंबर एक्टिव मेंबर लाइब्रेरी एक्ट पास करियो लाइब्रेरी चेयरमैन पब्लिक लाइब्रेरी ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट रो मु होतली ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन ये सब करिया सत्वे बारंबार आमे जाई कि विभिन्न अथॉरिटी को मीट करिया सत्वे कौन कार्य होई पारु नाही लाइब्रेरी काउंसिल जे पॉलिसी मेकिंग बॉडी जे डिसाइड करियो जते प्रॉब्लम डिस्कशन हला गोटे लेट डाउन हो गोटे प्रिंसिपल हम से अनुसार गोटे डायरेक्शन दिज्व केमी लाइब्रेरी चलो किंतु आज पर्यंत हो पारु नाही एणु मु समस्त अनुरोध करुच्ची आपण माने सरकार जदि चाप प्रयोग न करे ताले किसी डिस्कशन मूल्य नहीं एम डिस्कशन केते होउची आमे सब लाइब्रेरी विषय कौन करा जाए कौन न करा जाए सब विषय जानी वर्तमान सुधा समग्र भारत वर्ष 19 गोटी प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट पास होइछि आमर लाइब्रेरी स्ट्रक्चर विषय टी मु कहबा चाहूँगी ना हाएस्ट होउछि आमर सेंट्रल लाइब्रेरी सेंट्रल ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी हाएस्ट एपेक्स रहउछि महताब हरेकृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी दैट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी देर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी देर आफ्टर सब डिविजन लाइब्रेरी देन ब्लॉक लाइब्रेरी देन पंचायत लाइब्रेरी एंड द मोबाइल लाइब्रेरी what you were speaking mobile library where we cannot the people cannot come we have to go to them this is the situation this is the structure of the public library system in Odisha then therefore मु कौन कह जाऊँगी ना मु ए समस्त विषय शुणिला परे वर्तमान सरकार गोटे विजिटिंग हाई पावर कमिटी गोटे तैयारी करंतु हाई पावर कमिटी गोटे तैयारी करंतु जो थे लाइब्रेरी एक्सपर्ट और अन्य माने एमएलए एमपीस एंड दो टेक्नोक्रेट्स एमाने समय मिलमिशिक गोटे कमिटी तैयारी हम से कमिटी डिफरेंट स्टेट पार्टिकुलरली महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश केरला ये 3टा स्टेट रे बेस्ट लाइब्रेरी अवेलेबल अच्छी से जाकि देखंतु देखिकी से आसी गोटे रिपोर्ट दिंतु से रिपोर्ट काउंसिल प्रेस हो ता अनुजाई सिस्टमेटिकली लाइब्रेरी डेवलपमेंट ओडिशा हो दिस इज माय सजेशन थैंक यू वेरी मच आमे कृतज्ञता अर्पण करुछु एवं माननीय प्रोफेसर बामन परिडा महोदय गोटे मिनिट रे आपण मानको अंतिम चरण रे आमे प्रोफेसर परिडांकर गोटे मिनिट रो आशीर्वाद एवं शुभेच्छा आमे साउंटी नेबो मंचासीन सम्मानीय सुधीवृंद मोर उपस्थित सज्जन मंडली आज आम ओडिशा सर्वसाधारण पाठागार
ସମ୍ମିଳନୀ 2023 ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଉଛି ଯେ ପାଠାଗାର ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପାଠାଗାର କହିଲେ ପଢ଼ିବା କକ୍ଷ ପଠନ କକ୍ଷ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପାଠାଗାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି କହୁଛେ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏଇଟା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇଏ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ମହାନ୍ତି ବାବୁ ସାହୁ ବାବୁ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପୀତାମ୍ବର ବାବୁ ବୁଲୁ ବାବୁ ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଇଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗର ସଚିବ ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନର ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଏ ସଭାରେ ରହି ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବେହେରା ବାବୁ ଆଉ ବକୁଳ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାହୁ ବାବୁ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏକାଡେମୀର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସାହୁ ବାବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ବା ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଉନ୍ନତି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଶାସକମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଗତ ହେଲାଣି ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କଳକୁ ବା ଶାସକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ 5Tର ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆସିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଏଇଭଳି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆଉ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଏଇଭଳି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଉ ତାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିସର୍ସ ବୁକସେଲର୍ସ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଯେମିତି ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଆଗ ଯାଉ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟରଲି 7,000 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡେଭଲପ୍ କରୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ସେମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଏ ଗ୍ରାମ ପାଠାଗାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର 75 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ ଆମ ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଭିଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ଭିଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତେଣୁ ଏଇଟା 75 ବର୍ଷ ତଳେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର
କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏହି ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। माननीय प्रोफेसर वामन परिडाଙ୍କ निकटରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ହୃଷିକେଶ ଗୌଡ଼ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ପାଠାଗାର ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ତାଙ୍କର ଉପସଂହାର ଦେବା ପରେ ପରେ ବରେଣ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର। ପାଠାଗାର ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମୁଁ ହୃଷିକେଶ ଗୌଡ଼। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଗଲା ଅଗଷ୍ଟ 4-5ରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସୁଜିତ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ମାହୋଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ପାଠାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସୁଜିତ ବାବୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଉପାନ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପାଠାଗାର ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଗଜପତିରେ ଯେଉଁ ପାଠାଗାର ଖୋଲିଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବଂଶଧାରା ପାଠାଗାର, ଯାହା ଯେଉଁ ପାଠାଗାର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆସନ୍ତା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏବଂ ଏ ପାଠାଗାର ମହାସଂଘ ଆମର ଯେଉଁ ହୋଇଛି ଗଠନ ହୋଇଛି ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଆଜି ଏ ଆମେରିକା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ମାହୋଲ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌଡ଼ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ପରେ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ माननीय डॉक्टर अजय महांती महोदय को निवेदन करने सहित आपण मान अनुरोध करूँ यार पार्श्वस्थ गीत गोविंद सदन में समस्त मध्याह्न भोजन व्यवस्था हुई आपण मैंने पंक्ति भोजन सहित संयुक्त हेबे। स्वागत करूँ डॉक्टर अजय महांती महोदय को स्वेच्छासेवी बंधु मान स्वीकृति जनाई आपण मान आनुष्ठानिक धन्यवाद अर्पण में आपण मान कृतज्ञता निवेदन करेंगे। Honored guests and friends, panelists on the dais, I would like to thank on behalf of the Odisha Society of America to everyone. On behalf of Odisha Society of America, I would like to thank all the panelists and the guests and all the participants for coming to this library conference and also inspiring everyone to make this movement a success. In particular, I would like to thank Mr. Sri Dilip Rautrai, Director of Culture, Jyoti Prakash Das, Director of Panchayat Raj Department, Mr. Manoj Patnaik, who could not come because his father is ill, but we thank the IT department, Mr. Soumendra Kumar Priyadarshi, Commissioner of Police. He inspired us with his story of library on the wheel in the slums or in the community in the urban area. So that was very inspiring also to all of us. We also thank Mr. Lal for coming from Odisha Mining Pal from Odisha Mining Corporation. And then we thank Dr. Bulu Maharana, Sujit from Bakul Foundation, Mr. Rudra Prasad Behera, Chief Librarian, HKM State Library, for coming here. I have had extensive discussion with him. He enlightened me on the state of the library in our state and also in Bhubaneswar. Mr. Vibhuti Sahu and Professor Bulu Maharana. Thank you very much to all of you, and Mr. Satyaprakash Sahu, who was the collector of Baud Fulbani. I am so thrilled to know about the accomplishments in Baud and leading the developments of library in this state. We are not aware of it, beforehand, but a couple of months ago I knew about it, and I was really anxious to meet you. So thank you so much for coming and inspiring all of us. And there will be, many follow-up sessions through Zoom or the virtual meetings or physical meetings with all these visionaries from our state who can make this success. Now I would like to invite all the volunteers. Ruby? Good.
Acha, now I would like to present books to आज जदि ये प्रोग्राम सफल होईची आ जो माने एथिरे एई 3 दिन भितर जो माने तांकर समस्त परिश्रम समय देइचंती आमे तांको एबे टिके फेलिसिटेट करिबा आम वॉलंटियर्स माननकु जोगेश्वर महाराणा पछकरे राइट विश्वरंजन जेना प्रदीप्त चिन्नार निरुपमा मिश्र से नाही निरंजन महापात्र मीनाक्षी बेहेरा सुनीमा बराड़ सुजाता साहू दिलीप परिड़ा सुनीमा बराड़ सुनील कुमार मिश्र संगीता नंद श्वेता किरण साहू आकाश साहू for all volunteers clap should needed because they have done lot of work in 2 days in 1 day आकाश साहू मधुस्मिता मल्लिक मोनालिसा दास रश्मि रेखा बारिक स्मृति रंजन बेहरा शुभस्मिता नायक रमाकांत भूइया भाग्यलता स्वाई भाग्यलता नवकृष्ण चौधरी थैंक यू ऑल वॉलंटियर्स मोर गोटे दिन रिक्वेस्ट है आसिकी काली संध्या बेलू आज पर्यंत अहरह बहुत काम कर थैंक यू सो मच समस्त को भाग्यलता स्वाई हाँ रबिन खंडायत रबिन बाबू हेले तरकारी पूरा मेन परिबा पत्र सब आमे हेलु लुण क्या आमे लुण देलु स्टेज मैनेजमेंट रेजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल देखिलु किंतु रबिन बाबू एटा को सजेइले तो सी हेले तरकारी मेन पार्टा आमे हेलु तार लुण थैंक यू सर नहीं सर समस्त ग्रुप फोटो नहीं जीवा गोटे ये पछपटे समस्त ठिया हो ऑल पार्टिसिपेंट काइंडली कम हियर आम गोटे ग्रुप फोटो नहीं जीवा
ସାର୍ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଉପରେ କିଛି ତଳେ କିଛି ଆଣ୍ଠେଇ ଯିବେ, ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଅଲ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଅ। ଯେତକ ଆମ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଟିକେ ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ଫଟୋଟା ବଢ଼ିଆ କି ହେଇଯିବ। ସାର୍ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଯଦି ହେଇଯିବ। ହଁ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି। ସାର୍ ଅଜୟ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ପଛପଟେ ଦିଟା ରୋ କରିଦେବା, ଆଉ ତଳେ ଏଇଠି ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବେ ନା, ଆମ ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏଇଠି କିଛି କରିଦେବ, ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମଝିରେ ଆମ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବେ କଣ? ଅଲ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଏଇଠି ମଝିରେ ଆସିଯାଅ, ସବୁ ମଝିକୁ ଆସିଯାଅ, ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ହୋ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ହେଇଯିବ ଟିକେ, ପୁଅ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ ହେଇଯିବ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ ହେଇଯିବ। କ୍ୟାମେରା ଭାଇନା ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ତ, ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ। ଆରେ ଆଉ କିଛି ସେଇଠି ପଳାଅ ନା, ସେଟା ଅଧା ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଦେଖାଯିବ। ଆକାଶ, ଶ୍ରୁତି, ଯାଅ ସବୁ ସେଇଠି ଯାଅ ଟିକେ, ପୁଅ ପିଲାଗୁଡ଼ା। ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ର ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଗଲେ ଖାଇବାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଲଞ୍ଚର, ସେଇଠିକି ଆସିକି କୁପନ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଲଞ୍ଚ।